disaster preparedness drill o kuban pa. Kining si Cecil Iliarte, nursing graduate. Mapasalamaton nga nakatapos sa mao training. Sangit daghan Garcia og napunan. Dili tanan nga mataga ang oportunidad nga makatrain ani para sa mo dagdag knowledge gid siya og nakapasok tabang ditay. So nakapoy gid siya kay training nalsahay grabe akong singutanan kami pero in the end gapo siya kay fruitful siya kay daghan gyud kag may balaan nga mga knowledge basic sa atong kinabuhi say dapat. Gawa sa non-government organization nga Cardam Incorporated. Suportado usab ang mga aktibidad sa Davao City Risk Reduction Management Agency. Iguman sa Central 911 nga mao'y nangulo sa pagbansay sa mga partisipante. Tungod sa nitabo nga dakong pagbaha sa mga tungyaging tuig nga din ang barangay sa Matinapangi, Matina Crossing nga naidako kayo nga casualty nga tungod niadto nakakamap yung inani nga programa sa paglink na mo sa PhilSA or Partnership of Philippine Support Services Agency nga sila naghatag og support niini nga mapatagaan og disaster preparedness and emergency response management seminar ang mga batanon diri. Pasalamaton kita kay ang pagpakandam na promoter jud sa atong barangay no. So labi na sa kining seminar training ang imborda niyang mga kabatanunan. So sila mismo ang ehemplo karon sa atong community no. Maris Pusadas, una sa balita. Family